जय जगन्नाथ समस्त को आज वीडियो को स्वागत करछि मु रिपुन। तबे आज वीडियो एठू ही आरंभ हबो। जो कराली पसी रही आमर जड़े अजा अच्छा अजा सहित आज आम अपहंच इलाका जिमु सिंहपुर पंचायत डेरी ग्रामर कनक बाहाल बोली अच्छी सेठी ना पानी व्यवस्था ना रास्तार व्यवस्था ना लाइन ना नेटवर्क सबुथ वंचित अच्छा लोक मैंने। तो आम से गाँ को आज जिमु सेठिका लोक मैंने किपरि जीवन यापन कर जीवन अतिबाहित कर आपन को पूरापूरी ए वीडियो रे देखेमु। तो आम ए वीडियो रे प्रथम रु शेष पर्यंत पूरापूरी जड़ी रुहंती एवं प्रथम रु शेष पर्यंत पूरापूरी ए वीडियो रे देखंतु बिना सब्सक्राइब करिकी। तो चलतु से गाँ को जीवा लोक मैंने किभली भाव में जीवन अतिबाहित कर आज आम आपन को देखेमु। जेहेतु खावाई किसी मिलना से जगार तो आम बिस्कुट नहीं जाऊँ कुशकुलू आम कुशकुला छकरे किसी खाई नी जेहेतु गोटे लेमन बिस्कुट खाइलु और किसी बिस्कुट नहीं जाऊँ जेहेतु जो कनक बाहार रही डेरी ग्रामर सेठी पूरा जंगल ना दुकान अच्छी ना कौन सी खावाई से कौन सी जिनस मिले तेणुक आम यू किसी जिनस बिस्कुट धरिकी जाऊँ से खावाई लेट हो कहीं लेट हम कही हेब ना बहुत लेट हो जापे तो बाहर आम साढ़े 8टा बाजला बाहर जो डेरी गाँव रु उपरगड्डा को जो पिचु रास्ता जाइए से पिचु रास्ता ही मटी रास्ता देखु कनक बाहार जावाक रास्ता संजोग हो रास्ता कहते आपको पूरा रास्ता पूरा शोचनीय हो कौन सुविधा नहीं से गाँव को जावाई आम जाऊँ बाइक केते पर्यंत जाऊँगी आम देखा केते पर्यंत आम बाइक टी जापर पूरा रास्ता रही जो गाँव रही पूरा जंगल मझिरे रही पूरा जंगल मझिरे रास्ता ये जब वर्षा देला ताले ये आसी हेबना काठ पकई ये जगटा कौन कि बसिकी दुई जन जा हेबना रास्ता आम जीमु रास्ता देखी तथापि जो डेरी आर बड्डा जो रही आम रास्ता जो संजोग से आम चली चली प्राय गाड़ी आसलु गाड़ी 1 किलोमीटर आसला पर ये गाड़ी तो जीवन ये पूर्ण काटला रास्ता आरंभ देखो रास्ता देखो गोली बसलु आम आम्बुलांस तो दूर कथा ये तो चली चली लोक जावाई बहुत कष्ट आम्बुलांस तो दूर कथा रास्ता बंद आम फाइनाली कनक बाहार पहुँची गलु। ये केते घर अच्छा 7टा मात्र तो ये 7 घर अच्छा तो केते असुविधार सम्मुखीन होती ना ये पानी पाखे व्यवस्था अच्छी ना रास्ता घाटर ना विद्युत लाइन अच्छी ना विद्युत व्यवस्था अच्छी ये किसी जदि कहीपर सरकारी सहायता कहले किसी ना तेज माँ जड़े आम पाखे अच्छा पचार माँ आप नाटा कौन केमती रोच माँ केते असुविधार सम्मुखीन हो पुआ आमर रोड नहीं रास्ता नहीं किसी नहीं जे बंध नहीं पोखरी नहीं कि आज हई पानी नहीं किसी नहीं आमर जिते गर्भवती कि जर लोक जिते पड़ी रुहती से मेडिकल कौन केमती नियो चली कर आएगा से बड़ा पर बड़ा स्कूल जा से बोही कर मान 2-3 किलोमीटर चलिक बोहिक नियो जिते वर्षा दिन आसे तो ये रास्ता तो जावा आसवा कर नहीं जाऊ कर ये नहीं जाऊ ये पंचायत कौटी सिंहपुर हाँ 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 कौन केमती चाउल आने जाओ चली कर बोही कर ये पानी कौटू पियो
ଏଠି ପାଣି ସେ ତଳକୁ ବି ସେଠି ଆଉଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପୁଅ ରହିଗଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତେବେ ମା ଏଠି କ'ଣ କେମିତି ରୁହ ଏଠି? କ'ଣ କେମିତି ଆଉ ଦେଖୁଛ ତ ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି ସବୁ ଅସୁବିଧା ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ଖାଇବାର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଖାଉଛ, ଯେଉଁ ଏତେ କାଚଳା ପାଣି, ଚୁଆରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଏଇ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର? କ'ଣ ହେବ ଆଉ ସେ ନଳକୂଅ କି ପୋଖରୀ ଥିଲେ ସେ ଖାଇତା ଆଉ କି କରିବୁ। ଜ୍ୱର ଫର କ'ଣ ହେଉଛି ପାଣି? ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାହାରୁଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ପାଣି ସବୁବେଳେ। ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚୁଆରୁ ସେମାନେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଚୁଆର ପାଣି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଘରଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଇ ଘରେ ଶୁଉଛ ନା କିସ? ଏଠି ତ ପୋଡ଼ି ଦେବ ଯେ, ଦେଖ ନା କାନ୍ଥ ପୁରା ବାଗା ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। କାନ୍ଥ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଶୋଇବ ନାହିଁ ହେଲା। ଭତ୍ତା ପାଉଛ ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭତ୍ତା ପାଉନ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ମଲେନି? 3 ମାସ ହେଇଛି ବୁଢ଼ା। 3 ମାସ। ହଁ ହଁ। ତମ ନାଁଟା? ଆଶା ପ୍ରଧାନ। ଆଶା ପ୍ରଧାନ। କ'ଣ କହିବୁ ଏଇ ଘରେ ମାନେ କେତେ ଜଣ ପୁଅ, କେତେ ଜଣ? 2ଟା ପୁଅ ଯେ ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ଖାଲି ତାହାକେ ଯେ ତାର ବାପା ମଥା ବେଳେ ସେଇ କାଉ ମରିକି ନେଇ ସେମିତି ଝରଝର ଖାଲି ପାଗୁଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସେ ଛୁଆ। ଏଇ ଘରେ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛ? ଏଠି ରହି ଏଇଠି ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛ? ଦେଖ ମୋ ଲୁଗାପଟା ଦେଖୁଛି ବା ରହୁଛ ଏଠି। କେମିତି ଏଠି ରହୁଛ? ଡର ଲାଗେ ନା ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ? କି କାହିଁ ଡରବି ଆଉ, ଏଇ ଛାଇ ମୁଣ୍ଡେ ଶୋଇବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂଇଁଆ ଜନଜାତି ମାନେ କୋଭଳି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ନା, ଯେହେତୁ ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପୁରା ଗାଁର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଦି କହିପାରିବା ଏ ଗାଁରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଗାଁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟଟିଏ ହେଲା କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଟିଏ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବରଂ ତା'ର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି। 3-4 କିଲୋମିଟର ମେଡ଼ିକାଲ। ଯଦି ଅତି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ନେଉ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦ ଚାଲା ରାସ୍ତା ପୁରା ରହିଛି, ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ। କେଉଁଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଏବେକା ସରକାର ଟିକେ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।